سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوف اكزرسيس 17 باج 126 من كتاب المفيد PCSVT. Calculer f' x dans chacun des cas suivants. Donc la première fonction هي racine x au carré moins 3x plus 5. Elle est composée de deux fonctions. On a la fonction racine et on a la fonction polynôme. Donc باش تكون هاد la fonction définie خص يكون x au carré moins 3x plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc هنا إلا حسبنا دلتا غنلقاوها هي moins 11. Donc هادي elle est toujours positive على r. Donc غتكون عندي d de f هي r. دابا إلا بغينا نحسبو لا ديريفي ديال لا فونكسيون f. Donc عندي ملي كتكون عندي فونكسيون fx كتكتب على شكل غاسين u لي x. Donc لا ديريفي ديالها هي u prime x مقسومة على 2 غاسين u لي x. هنا تلاحظوا بأن u لي x تتولي عندنا في المقام، يعني خص تكون u لي x خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا سوبيريور ايغال زيرو، هنا خصها تكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك هنايا الا حسبنا دلتا دونك غنلقاو بان حتى لا فونكسيون اف بريم حتى هي لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها هو ار. دونك حتى دي اف بريم، دونك دي دو اف بريم حتى هو غيكون عندي في هذه الحاله غيكون تيساوي ار. Donc la fonction f elle est dérivable sur r, et pour tout x de r on a, donc pour tout x de r on a f' de x égale, donc قلنا غادي نديرو لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اللي وسط لا راسين، غنديرو x au carré moins 3x plus 5 prime وغنقسموها على 2 fois racine x au carré moins 3x plus 5. Donc هي لا ديريفي ديال x au carré هي 2x moins 3 مقسومة على 2 racine x au carré moins 3x plus 5. Donc هذه f' de x. دابا نشوفو لا دوزيام فونكسيون. La deuxième, donc il y a racine cubique x au carré moins 2x plus racine quatrième 4x plus 1. Le domaine de définition de la fonction, c'est qu'on x au carré moins 2x supérieur ou égal à 0 et 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc d de f ديالها غتعطيني هي moins 1 sur 4. Donc moins 1 sur 4, 0. Union, donc la réunion des deux intervalles, moins 1 sur 4, 0 et 2 plus l'infini. Donc هذا هو l'ensemble de définition ديال la fonction f. Donc باش نحسبوا لا ديريفي ديالها غنحولوها للكتابه، غتولي عندي f de x هي x au carré moins 2x à la puissance 1 tiers plus 4x plus 1 sur 4. Donc باش نحسبوا لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون نشوفوا بعدا شنو هي لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها. دونك قبل بعدا نشوفوا شنو هي القاعده. دونك ملي كتكون عندي فونكسيون وعندي بويسونس n، دونك القاعده هي دونك عندي مثلا اف اكس كتكتب على شكل غاسين انيام اكس اف بريم دو اكس. دونك هنايا اف بريم دو اكس بريم دو غاسين انيام اكس. دونك شنو تنديرو؟ تنزلو 1 sur n، تنديرو 1 sur n في اي بريم دو اكس مضروبة في i de x à la puissance n moins 1. donc la dérivée ديال f إلا كانت هي دونك هنا نسيت بريم هي إلا كانت كتكتب على شكل باردون دونك هنا راسين انيام u لي x راسين انيام u لي x دونك هي 1 sur n u prime x fois u لي x à la puissance n moins 1. donc هادي راه راسين انيام u لي x. bien sûr l'ensemble de définition ديال هاد لا فونكسيون donc il y a tout intervalle sur lequel u est dérivable et strictement positif. donc هنا كانت عندي غير بوزيتيف، خاصها تكون strictement positif حيت كتولي عندي هاد لا فونكسيون كتكتب في المقام. فوالا دونك دي اف بريم هنا غيكونوا لي انترفال اوفير، غتكون عندي دي اف بريم. دونك بالنسبه لهاد لا فونكسيون غتكون عندنا دي اف بريم هي moins 1 sur 4 0 ouvert union 2 plus l'infini. Donc d'abord نحسبوا f prime. Donc quel que soit x appartient, quel que soit x
appartient à df prime. Donc هذه df prime. On a f prime de x égale. Donc غنديرو لا ديريفي لهاد لا فونكسيون هادي زائد لا ديريفي ديال هادي. غتكون عندي x au carré moins 2x à la puissance 1 sur 3. Donc هادي prime زائد 4x plus 1 sur 4 prime تتساوي. دونك غادي غننزلو 1 sur 3. دونك غنديرو 1 sur n. هنا عندي 1 sur 3 غتولي عندي 1 sur 3 وغنديرو فوا لا ديريفي ديال u لإكس. هنا عندي u لإكس هي x au carré moins 2x x au carré moins 2x prime fois x au carré moins 2x à la puissance 1 sur 3 moins 1 plus. Donc هنا la même chose عندي 1 sur 4 4x plus 1 prime fois 4x plus 1 à la puissance 1 sur 4 moins 1. Donc هي 1 sur 3 x au carré هي 2x moins 2 x au carré moins 2x à la puissance. Donc هنا عندي moins 2 tiers plus 1 sur 4. هنا عندي fois 4 4x هي 4 fois 4x plus 1 à la puissance 1 sur 4 moins 1. Donc هي moins 3 sur 4. دونك دابا غادي نكتبها بحال هادشي. دونك هنا عطاوني لا فونكسيون في هاد الشكل هذا. غنرجع نكتب اف بريم حتى هي بحال هكا. دونك هي 1 sur 3. دونك هنايا غتكون عندي في البسط عندي 2x moins 2 sur عندي هنا 3 وهذا نكتب على شكل غاسين كوبيك. عندي غاسين كوبيك وعندي x au carré moins 2x au carré plus هنا غتمشي 4 مع 4 غتبقى ليا 1 sur غاسين. دونك هنا غاسين 4 4x plus 1 à la puissance 3. دونك هذه هي f prime de x الثانية. دابا نشوفو la troisième fonction. La troisième هي racine x à la puissance 3 sur 3x plus 2. دونك بالنسبة لهاد لا فونكسيون باش تكون ديفيني خص يكون x à la puissance 3 sur 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 et خص يكون 3x plus 2 différent de 0. دونك هنا إلا حسبتو d de f غتلقاوها هي دونك moins l'infini moins 2 tiers. دونك عندي moins l'infini moins 2 sur 3 et عندنا 0 plus l'infini. Quel que soit x appartient à df prime. On a f prime de x f prime x تتساوي. دونك حتى هنا القاعده اللي غادي نطبقو. دونك اللي قلت في الاول ديال لا غاسين. دونك عندي الا كانت اف اكس تتكتب على شكل غاسين u لإكس. دونك اف بريم تنديرو اي بريم دو اكس مقسومه على 2 غاسين u لإكس. دونك هذه هي القاعده اللي غنطبق هنايا. عندي u لإكس هي دي كامله يعني غنديرو x على بويسونس 3 مقسومه على 3x بلس 2. هذه غندير لها الديريفي ديالها مقسومه على 2 غاسين u لإكس اللي هي x على بويسونس 3 sur 3x بلس 2 ايغال. دونك هنا عندي بسط مقام لا ديريفي ديال هذه. دونك حتى هي تنعرفوها. الا كانت عندي فونكسيون كتكتب على شكل u لإكس على v لإكس لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي هي دونك تنديرو في المقام تنديرو في لإكس او كاري وهنا تنديرو اي بريم. دونك اللي في البسط هي الاولى اي بريم اكس فوا في لإكس موان في بريم فوا يو لإكس في بريم. دونك هنا غنديرو اكس على بسونس 3. دونك المقام بعد عندي 3x بلس 2 او كاري وعندي x على بسونس 3 بريم. دونك x على بسونس 3 بريم هي 3x au carré غنضربوها في المقام 3x بلس 2 موان. دونك غنشتقو المقام غتكون عندي 3 فوا x على بسونس 3 مقسومه على 2 غاسين x على بسونس 3 sur 3x بلس 2. دونك تتساوي غادي ننزل هادو هنا غتولي عندي
دونك هنا غنزل هذا هنا تولي عندي 3x بلس 2 au carré. وهنا عندي 3 دونك 9x à la puissance 3 9x à la puissance 3 plus 6x au carré moins 3x à la puissance 3 donc هذا fois 1 sur 2 racine x à la puissance 3 sur 3x plus 2 donc هي عندي 9 moins 3 donc هي 6 x à la puissance 3 donc نعملو donc ماشي ضروري 6x à la puissance 3 donc plus 6 x au carré مقسومة على 2 fois 3x plus 2 au carré racine x à la puissance 3 على 3x plus 2 donc هي نختزلو par 2 غتبقى عندنا 3x à la puissance 3 plus 3x au carré مقسومة على 3x plus 2 au carré racine x à la puissance 3 3x plus 2 donc هذه f' de x الثالثة. donc كما تلاحظوا هنا بأن لا فونكسيون f' de x donc هذه f' de x elle n'est pas définie في 0 donc هنايا 0 ما معرفاش فيه f' donc إلا عوضنا بزيرو غتجيني هنا 0 في المقام غتجيني 0 على 0 وإلا عوضنا donc moins 2 tiers donc حتى هي غتعطيني 0 في المقام donc la fonction f' elle est définie sur la réunion ديال les deux f هو r et حتى la fonction dérivée ديالها حتى هي غتكون définie sur r donc quel que soit x appartient donc حتى donc تساوي df' quel que soit x appartient à l'ensemble r عندنا f' de x donc f' de x égale 2x moins 1 على racine x au carré moins 4x plus 5 prime donc هنا غنطبقوا هاد القاعده هادي دونك ديال ال x على في ل x prime تتساوي غادي ندير المقام au carré غيولي عندي نمشي مع لا راسين غتبقى ليا x au carré moins 4x plus 5 بالنسبه للبسط غنديروا لا ديريفي ديال هذه هي الاولى دونك غنديروا 2x moins 1 prime fois racine x au carré moins 4x plus 5 moins donc غادي غنخليها كيف ما هي وغنديروا لا ديريفي ديال المقام moins 2x moins 1 fois racine x au carré moins 4x plus 5 prime donc تتساوي عندي هنا x au carré moins 4x plus 5 عندي لا ديريفي ديال 2x moins 1 donc ديال 2x هي 2 donc هي 2 racine x au carré moins 4x plus 5 moins 2x donc عندي نديرو لا ديريفي ديال هادي بعدا دونك غنديرو لا ديريفي ديال هادي هي 2x moins 4 مقسومة على 2 racine x au carré moins 4x plus 5 donc هادي bien sûr مضروبة في 2x moins 1 غادي ناقص هنا فوالا دونك هادي تتساوي دونك هنا الا اختزلنا باغ دو غيكون عندي المقام ديال هادو بجوجهم هو راسين x au carré moins 4x plus 5 غنجيبو هنا دونك غتولي عندي راسين x au carré moins 4x plus 5 وهنا عندي دونك هادي غنوحد المقام غتولي عندي 2 facteur x au carré moins 4x plus 5 هنا حيدنا 2 غتبقى عندي moins x moins 2 facteur 2x moins 1 دونك هادي تتساوي باردون هنا نسيت هادي دونك هنا هادي فاكتور في المقام عندي هادي فاكتور x au carré moins 4x plus 5 فوالا دونك نقاد هادي تتساوي عندي 2x au carré moins 4x donc عندي 2x au carré moins 8x plus 10 moins donc عندي هنا 2x au carré وعندي moins x donc هي plus x moins 4x plus x plus 4x وعندي هنا plus 1 مقسومة على هادي donc x au carré moins 4x plus 5 facteur عندي racine x au carré moins 4x plus 5 donc تتساوي
هنا عندي غنختزل 2 إكس أو كاري مع موان 2 إكس أو كاري، وعندي هنايا دونك عندي موان 4 إكس، هادي غتبقى موان 4 إكس، وعندي باردون دونك وي دونك عندي واحد الإكس هنا هي موان 3 دونك موان 3 إكس، وي دونك عندي موان 3 هي موان 3 إكس، وعندنا 10 بلس 1 هي بلس 11 مقسومة على إكس أو كاري موان 4 إكس بلس 5 غاسين إكس أو كاري موان 4 إكس بلس 5. دونك هادي اف بريم دو إكس. هنا درت خطأ في لي كالكول، عندي هنايا موان 2 فوا موان 1 دونك هي 2 فوا موان دونك هنا هادي موان 2، هادي ماشي بلس 1 هادي موان 2 دونك هادي موان 2 10 موان 2 هي 8 دونك ماشي 11 8. فوالا دونك اف بريم دو إكس هي موان 3 إكس plus 8 sur x au carré moins 4x plus 5 racine x au carré moins 4x plus 5. Donc, elle dit f' de x. Donc, la cinquième fonction, il y a racine cubique x au carré plus 3x moins 1 sur 2 moins x. Donc, باش تكون هاد la fonction définie, خص يكون x au carré plus 3x moins 1 sur 2 moins x supérieur ou égal à 0 et 2 moins x différent de 0. Donc, il a حسبتو l'ensemble de définition ديالها. C'est comme d de f égale, donc il y a la réunion des deux intervalles moins l'infini moins 3 moins racine 13 sur 2, donc on a fermé, union 2 plus l'infini, donc elle a ouvert, donc pardon on a moins 3 plus racine 13, et la deuxième solution de l'équation x au carré plus 3x moins 1 égale 0. Donc elle dit sur 2 وهنا fermé. بالنسبة ل df'، donc df' غادي يكون لا ريونيون ديال لي دوز انترفال اوفير، غتكون عندي دونك غنخرج هاد لا سوليسيون وغنخرج هاد لا سوليسيون، غتكون عندي df'، دونك دي لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا ديريفي غيكون هو موان لانفيني موان 3 موان راسين 13 sur 2 intervalle ouvert union عندي 2 moins 3 plus racine 13 sur 2. Donc, quel que soit x appartient à df', quel que soit x appartient à df', on a f'x égale. Donc, هنا إلا بغيتو تأكدوا دونك حسبوا لو نومبر ديريفي ديال هاد لا فونكسيون في هاد العدد هذا، وغتعطيكم بلس لانفيني فيهم بجوج، غتعطيكم بلس لانفيني هنا وبلس لانفيني في هاد العدد، يعني إلي با ديريفابل في هاد الإكس 1 وفي الإكس 2. دونك اف بريم دو اكس تتساوي هذه هي دونك كتب على هذا الشكل، هاد لا فونكسيون هي اكس او كاري بلس 3 اكس موان 1 sur 2 moins x à la puissance 1 sur 3 وغنديرو لها لا ديريفي ديالها. دونك شنو تتساوي؟ نطبقوا القاعده، غنزلو 1 sur 3 وغنديرو لا ديريفي لهاد لا فونكسيون هذه كامله x au carré plus 3x moins 1 sur 2 moins x prime fois x au carré plus 3x moins 1 sur 2 moins x à la puissance, donc n هو 1 sur 3 1 sur 3 moins 1. donc تتساوي 1 sur 3 غنحسبوا لا ديريفي ديال هذه، دونك عندي في المقام 2 moins x au carré، وهنا غنديروا لا ديريفي ديال هذه هي 2x plus 3 facteur 2 moins x moins لا ديريفي ديال هذه هي موان 1، دونك غتولي هنا بلس فوا هاد البولينوم هادي، دونك هي x au carré plus 3x moins 1. دونك هادي فوا هادي اللي بقات لينا هنا x au carré plus 3x moins 1 sur 2 moins x à la puissance moins 2 sur 3. دونك تتساوي 1 sur 3. هنا عندي 4x au carré، donc عندي 4x au carré plus x au carré هي 5x au carré 5x au carré، وعندنا donc عندنا 4x pardon، donc عندنا 4x ماشي 5x au carré، donc هادي غير 4x، donc 4x moins 2x au carré moins 2x au carré plus 6 moins 3x
plus x au carré plus 3x moins 1 مقسومة على 2 moins x le tout au carré وهذه دونك فوا هذه دونك تتساوي دونك هي 1 sur 3 عندي فوا هنايا عندي moins 2x au carré عندي plus x au carré هي moins x au carré moins x au carré دونك هنا عندي moins 3x وهنا 3x مشات تبقى ليا 4x plus 4x وعندي 6 moins 1 دونك عندي 6 moins 1 هي plus 5 مقسومة على 2 moins x au carré دونك هنايا مضروبة في هذه دونك مضروبة في 1 على دونك 1 على racine cubique x au carré plus 3x moins 1 sur 2 moins x هادشي كامل au carré فوالا دونك الا بغيت نقادها بحال هكا دونك غتكون عندي هي f prime x هي يكون عندي في البسط moins x au carré plus 4x plus 5 مقسومة على 3 facteur 2 moins x au carré وعندي racine cubique x au carré plus 3x moins 1 sur 2 moins x هادشي كامل au carré voilà donc هادي f prime de x donc bien sûr l'ensemble de définition ديالها راه هي moins l'infini moins 3 moins racine 13 sur 2 union 2 moins 3 plus racine 13 sur 2 fx égale racine cubique x moins 4 sur x le tout à la puissance 3 هاد la fonction باش تكون définir خص يكون x supérieur égal à 0 خص يكون x différent de 0 donc d de f هو r étoile plus d de f égale r étoile plus وحتى d f prime donc حتى هو غيكون r étoile plus donc تساوي d f prime donc pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f'(x) هي la dérivée de la fonction donc ديال هاد la fonction هادي donc إلا درت لها la dérivée غنزلو 3 غتكون عندي 3 facteur racine cubique x moins 4 sur x غندير لها prime fois racine cubique x moins 4 sur x à la puissance 3 moins 1 هي au carré donc تتساوي 3 هادي غنديرها لا ديريفي ديالها دونك هادي راه هي x à la puissance 1 sur 3 غتولي عندي لا ديريفي ديالها دونك غنديرو لا ديريفي ديال هادي دونك غنديرو لا ديريفي ديال x à la puissance 1 sur 3 prime moins 4 1 sur x prime دونك انا فرقتهم fois bien sûr هادي racine cubique x moins 4 sur x au carré donc il y a 3 la dérivée ديال هذه هي 1 sur 3 x à la puissance 1 sur 3 moins 1 moins 4 la dérivée ديال 1 sur x راه هي moins 1 sur x au carré fois racine cubique x moins 4 sur x au carré donc هي 3 facteur 1 sur 3 x à la puissance moins 2 sur 3 هنايا moins donc il y a plus 4 sur x au carré racine cubique x moins 4 sur x au carré voilà donc هادي f prime de x donc نعاود نكتب هادي بلا racine énième donc هي 3 1 sur 3 1 sur 3 donc racine cubique x au carré plus 4 sur x au carré fois racine cubique x moins 4 sur x le tout au carré voilà donc on dit f' de x numéro 6 la fonction 7 donc il y a 3x à la puissance 2 sur 3 moins 6x à la puissance 1 sur 3 plus x à la puissance moins 1 sur 3 donc la fonction elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini donc d de f ou r étoile plus d de f ou l'intervalle 0 plus l'infini elle est définie et dérivable sur l'intervalle donc elle est dérivable sur l'intervalle et حتى d f prime هو تساوي
تساوي 0 plus l'infini ouvert. Donc تساوي df'. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' de x. f' de x égale, donc غادي نديرو la dérivée ديال هاد لي فونكسيون هادو. donc عندي donc غنديرو هادي prime، غنديرو 3 fois 2 sur 3, donc fois x à la puissance 2 sur 3 moins 1, moins 6 fois 1 sur 3, x à la puissance 1 sur 3 moins 1. donc هنا غنزلو moins 1 sur 3 تولي عندي moins 1 sur 3, x à la puissance moins 1 sur 3 moins 1. donc هي نختزلو 3 مع 3 تبقى لنا 2 x à la puissance 2 tiers moins 1, donc هي moins 1 sur 3. et عندي هنا moins 6 sur 3, donc هي moins 2 x à la puissance moins 2 tiers, donc هنا عندي moins 2 tiers. وعندي هنا moins 1 sur 3 x à la puissance moins 4 sur 3. donc هي 2 sur, donc هنا نكتبها على شكل racine énième, هي 2 sur racine cubique x moins 2 sur racine cubique x au carré moins 1, donc on a moins 1 sur 3 x, donc racine cubique x à la puissance 4. Voilà, donc on dit f' de x. donc هذه هي la dérivée de la fonction numéro 7. fx هي 1 moins 3x au carré, et le tout à la puissance 2 sur 3. donc f' هي la dérivée de la fonction, donc on dirait 2 sur 3, 1 moins 3x au carré prime, 1 moins 3x au carré à la puissance 2 tiers moins 1. donc il y a 2 tiers fois moins 6x, on a 1 moins 3x au carré à la puissance moins 1 sur 3. donc il y a moins 4x, نختزلنا 3 مع 3 بقات لينا moins 4x sur racine cubique 1 moins 3x au carré. donc bien sûr تكون 1 moins 3x au carré تكون strictement positif, donc غتشوفوا l'ensemble de définition ديالها. donc هذه f' de x. f' de x égale 5 racine 5 moins x au carré fois racine 4e x à la puissance 3 plus 1. donc la dérivée de la fonction هذه f'. عندي هنا le produit de deux fonctions, غتكون عندي هي غنديرو la dérivée ديال racine 5 moins x au carré fois racine 4e, donc هنا racine 4e x à la puissance 3 plus 1. donc هذه plus racine 5 moins x au carré fois la dérivée de la racine 4e x à la puissance 3 plus 1 égale, donc la dérivée de هذه هي moins 2x, donc عندنا moins 2x مقسوم على 2 racine 5 moins x au carré fois racine 4e x à la puissance 3 plus 1 plus racine 5 moins x au carré fois نديرو la dérivée ديال هادي, donc عندي 1 sur 4 x à la puissance 3 plus 1, donc il y a 3x au carré fois x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 1 sur 4 moins 1, donc à la puissance 1 sur 4 moins 1 égale, غنختزلو 2 مع 2 غتبقى لينا moins racine 4e x à la puissance 3 plus 1 sur racine 5 moins x au carré. donc هنا عندي plus 3 sur 4 x au carré, 3 sur 4 x au carré, racine 5 moins x au carré, وهذا غنزلو لتحت حيت انا عندي moins 3 sur 4, donc غتكون عندي sur racine
x à la puissance 3 plus 1. Donc عندي moins 3 sur 4 يعني هنايا quatrième وهذه à la puissance 3. Voilà donc هذه f' de x. هنا نسيت x donc هنا عندي moins 2 اختزل 2 مع 2 بقات لي هنا x. donc هنا عندي x fois racine quatrième x à la puissance 3 plus 1. donc هذه f' de x. La fonction 10 هي racine cubique 1 moins 3x au carré le tout au carré. donc هذه هي la fonction اللي كاينه في la question 8 اللي هي 1 moins 3x au carré à l'absence de tiers. donc غنلقاو نفس la dérivée ديال هاد les deux fonctions. donc غنلقاو moins 4x sur racine cubique 1 moins 3x au carré. fx égale 5 sur racine x à l'absence 4 plus 1. donc هاد la fonction هادي elle est définie sur R. Elle est dérivable sur R, donc quel que soit x appartient à R, on a f' de x. On a pour tout x de R, f' de x égale la dérivée d'L 5 sur racine x à l'absence 4 plus 1. donc هي غادي نديرو المقام au carré, donc يتحيد la racine غتبقى x à l'absence 4 plus 1. la dérivée d'L 5 هي 0, donc 0 fois هاد la fonction هي 0. moins donc غنديرو moins 5 fois la dérivée ديال racine x à l'absence 4 plus 1 ونحسبوها. donc تتساوي عندنا x à l'absence 4 plus 1 وعندنا moins 5 وغنديرو هذه la dérivée. donc عندي la dérivée ديال هذه اللي x هي 4x à l'absence 3 4x à l'absence 3 وفي المقام عندنا 2 racine x à l'absence 4 donc x racine x à l'absence 4 plus 1. donc تتساوي هي moins 5 fois 4 هي moins 20 moins 20 sur 2 هي moins 10 donc هي moins 10 x à l'absence 3 sur racine x à l'absence 4 plus 1 sur x à l'absence 4 plus 1. donc هي moins 10 x à l'absence 3 مقسومة على x à l'absence 4 plus 1 racine x à l'absence 4 plus 1. donc هذه هي f' de x. fx égale x au carré plus 5x plus 4 cosinus x le tout à la puissance 7. donc بالنسبة لهاد la fonction elle est définie sur R et elle est dérivable sur R. donc غنحسبو f' de x. donc pour tout x de R on a f' de x égale غنطبقو القاعدة ديال la dérivée ديال f à la puissance n. donc f à la puissance n prime f à la puissance n prime هي n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. donc f' de x هي 7 ولا dérivée ديال هذه كاملة. donc غنديرو x au carré plus 5x plus 4 cosinus x prime fois x au carré plus 5x plus 4 cosinus x à la puissance. donc 7 moins 1 هي 6 هي 7 غنديرو la dérivée ديال x au carré هي 2x plus 5 la dérivée ديال cosinus هو moins sinus. donc هي moins 4 sinus x fois x au carré plus 5x plus 4 cosinus x à la puissance 6. donc هذه f' de x. fx égale racine 2x à l'absence 3 plus x plus 2 sur x au carré plus x. donc la dérivée ديالها نديرو la dérivée ديال هذه تتساوي donc غتكون عندي la dérivée ديال هذه اللي x غنديرو 2x à l'absence 3 plus x plus 2 sur x au carré plus x prime مقسومة على 2 fois racine هذه 2x à l'absence 3 plus x plus 2 sur x au carré plus x. donc تتساوي غادي نديرو la dérivée ديال هذه عندنا في المقام x au carré plus x au carré غندير la dérivée ديال هذه هي الاولى. donc هي 6x au carré 6x au carré plus 1 facteur x au carré plus x moins donc la dérivée ديال الثانية هي 2x plus 1 facteur 2x à l'absence 3
plus x plus 2 مقسومة على 2 racine x donc 2x3 plus x plus 2 sur x au carré plus x تتساوي غادي ننزل هاد المقام تحت دونك غتولي عندي هنا 2 facteur x au carré plus x au carré racine 2x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x au carré plus x وفي البسط عندنا 6x à la puissance 4 6x à la puissance 4 plus 6x à la puissance 3 plus x au carré plus x moins donc هادي عندنا 4x à la puissance 4 4x à la puissance 4 وعندنا donc عندنا moins 2x au carré moins 2x au carré عندنا moins 4x عندنا moins 2x à la puissance 3 moins x moins 2 6x à la puissance 4 moins 4x à la puissance 4 donc هي 2x à la puissance 4 وعندنا هنا 6x puissance 3 moins 2x puissance 3 هي 4 donc هنا plus 4x à la puissance 3 وعندنا x au carré donc عندنا x au carré moins 2x au carré هي moins x au carré عندنا x مع moins x غتبقى لينا moins 4x وعندنا moins 2 دونك بقات لينا هنا moins 2 فوالا دونك هادي f prime de x fx égale x à la puissance 4 plus x plus 2 fois sinus 8x donc عندي هنا f هي le produit de deux fonctions définies et dérivables sur R donc عندي fonction polynôme عندي fonction trigonométrique بجوجهم ils sont définis à la R ou bien sûr dérivables à la R donc pour tout x de R on a f' de x donc f' de x تتساوي عندي هنا le produit donc نديرو لا dérivée ديال هذه هي الاولى x à la puissance 4 plus x plus 2 prime fois sinus 8x plus donc غنخلي هذه كيف ما هي x à la puissance 4 plus x plus 2 fois la dérivée ديال sinus 8x donc تتساوي نحسبوا la dérivée عندي 4x à la puissance 3 plus 1 fois sinus 8x plus عندي x à la puissance 4 plus x plus 2 la dérivée ديال sinus donc هنا غتولي عندي هي 8 cosinus donc هنا fois 8 cosinus 8x donc هي 4x à la puissance 3 plus 1 sinus 8x plus 8x à la puissance 4 plus x plus 2 fois cosinus 8x donc هذه هي f' de x voilà donc هذا هو la solution ديال l'exercice 17 page 126 مكتب المفيد et merci